आपको नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। ये कौन सा मछली है भैया? ये हाँ। नहीं नहीं ये वाला बड़ा वाला। ये 8 बोलता है। भैया जो जल्दी कर दो। हाँ भैया, तो थोड़ा राउंड कर दो, थोड़ा नॉर्मल कर दो। हाँ वो नॉर्मल कर दो। ज़्यादा मोटा मत कीजिए भैया, मीडियम। हाँ এইটা দাও, একটা ডিম ছাড়া পরে দেখবে না। এটা তো মেন বড় না চেহারাটা। भैया प्लीज मेरा कर दो, बाद में करोगे वो सब, प्लीज लेट हो रहा है। 1 কিলো কত করে? 750 করে। ও ভাই 750 1200 হয়েছে, একটু কম করো। 1200 হয়ে গেছে। হ্যাঁ কাটতে তো হবে। এই ওই রকম না, একটু ভালো করে দিতে দাও। এই বটিতে দাও না, বটিতে দাও না। বটিতে লোক আসবে, বাঙালি আসবে করে। কাটাটা একটু ভালো করে কেটে দাও। ওই ঘ্যাচাং করে এখানকার মতো কেটো না। কাটা মানে মাছটা ঠিক করে কেটে দাও। ये 1.5 kg के वो कितना होगा? नीचे में कौन